Hopefully semua ingat. Okay, so Bio Form 4 hari ni I rasa tak lama pun nak mengajar, sekejap je, tapi it's very fundamental, okay? Sebab yang ni masuk dalam quiz you kena tahu, kena dengar hari ni supaya you boleh jawab. So, Biology KSSM Form 4. So, Introduction to Biology and Laboratory Rules, this one I skip, okay? I hope you boleh study sendiri. Kalau kita ada masa nanti, kita akan study balik. Alright, this is the basics, macam mana nak draw. So, however, while korang buat lab nanti bila dah balik, kita akan go through balik, okay? So, I taught you from the previous class is cell biology and organization. So, hopefully by now, semua macam dah terror lah ni. Cell biology and organization, you dah tahu dah semua organelles, you tahu unicellular you nak tahu apa, multicellular macam mana. Dan today kita akan tengok chapter 3, movement of substance across plasma membrane. Alright, this one chapter yang sangat penting. Sampai dia kata 5 pun nanti you masih lagi akan belajar, masih lagi soalan yang ni lah, soalan paling famous, soalan paling famous untuk any question. So you need to really focus today, okay? So after ni, I hope kita boleh finish chapter 3 sampai next week dan kita boleh start masuk chapter 4. Laju kan? Baru bulan berapa? Okay. So untuk cell biology and organization, ini yang you guys dah belajar. Okay. Just recall balik supaya tak lupa. Ingat dalam cell structure and function, you belajar semua organelles. Okay. You belajar apa function plasma membrane, function nucleus, apa beza nucleus and nucleolus, apa nuclear pore macam mana, apa function rough endoplasmic reticulum, yang tu you dah belajar organelle. Untuk unicellular, you belajar 2 organism, amoeba and paramecium. Alright, so you need to know how amoeba makan, how amoeba respond to stimuli, how they reproduce and all of this. So yang ni kita dah belajar yesterday. Alright, untuk multicellular, alright, you need to know the organization. Okay, untuk multicellular, you need to know the type of cells, how they produce tissues and how different tissues produce an organ. Alright, start daripada cell, then tissue, after tissue, different type of tissue perform their specific function, perform an organ, akhir sekali system. Alright, system, lepas you belajar system, organism. So untuk ni you belajar 2 jenis organism, satu animal, satu plant. Alright, so kalau animal, untuk cell yang dekat animal you belajar epithelial cell, muscular cell, lepas tu form tissue, epithelial tissue, bla bla bla, organ, semua organ yang ada dekat human lah. Tapi untuk plant, ingat remember tangan, you belajar palisade mesophyll cell yang perform palisade mesophyll tissue. Spongy mesophyll cell perform spongy mesophyll tissue. So untuk sistem plant, you ada shoot system and root system, sama sahaja. So cell biology and organization is practically, I think, quite easy. Alright, so any question you can ask dekat chat. You boleh tanya kalau tak nak buka apa nama dia, microphone, yang boleh tanya dekat chat. Lagi satu, ada few people actually texted me apa beza paramecium conjugation dengan dia punya binary fission. So waktu conjugation, basically paramecium dia live in unicellular life, right? Dia unicell, maksudnya dia duduk satu, dia forever alone. Tapi bila environment macam panas ke, cuaca panas, cuaca tak favorable untuk dia duduk alone, dia tahu dia tak boleh nak gather enough nutrients untuk dia divide jadi 2. Alright? Sebab kalau in order untuk you divide jadi 2, you kena ada enough nutrients untuk you ada form satu lagi organism. Macam kalau you nak buat satu lagi, you kena ada 2 mata, kena buat lagi 2 mata. Faham tak? You kena ada banyak nutrients for that. Tapi kalau dia tak cukup nutrients, dia duduk dalam environment yang tak allow dia untuk sequester all these nutrients, so they need to find partner. Alright? Finding partners, so they undergoes conjugation, a form of sexual reproduction, conjugation. So daripada partner dia tu, dia boleh produce I think 8 more. Right? So lagi banyak supaya dia orang boleh survive in the thriving condition. Okay?
So itu adalah chapter 2 settle. Now on chapter 3. Now on to chapter 3. So dalam chapter 3 ni ada few things that we will see. Alright. First, you will learn about the structure of plasma membrane. Alright. Kalau cakap pasal plasma membrane, you ingat tak plasma membrane ke mana? Ingat tak bila ada sel kan? Let's say ini your cheek cell. Alright. Ni kan yang you scrap daripada pipi you. So plasma membrane yang kat sini. Okay. So kalau plant cell, okay, plant cell, ni ada cell wall. So plasma membrane kat dalam cell wall. So kalau diagram tunjuk yang ni cell wall. Kalau ditunjuk dalam sikit, right, yang tu adalah plasma membrane. Okay. Itu first, kalau you tak tahu plasma membrane tu apa. Kenapa kita belajar plasma membrane? Sebab previous chapter you dah belajar pasal all these organelle. Okay, so hari ni kita fokus more on plasma membrane. So first you akan belajar structure. Second, you akan belajar konsep. So siapa yang plasma membrane ni allow masuk, siapa yang plasma membrane ni allow keluar. Alright. So nombor 3, you akan belajar application in living organism. Dalam application in living organism ni, you akan belajar term-term baru macam hypotonic, hypertonic, plasmolysis, deplasmolysis, crenation, semua tu dekat sini. Right? So akhir ni you akan belajar application in daily life. Contoh dia, kenapa kalau you grow a tree, lepas tu you letak baja banyak-banyak, pokok ni makin mati. Sedangkan you rasa macam pokok tu patut hidup tapi pokok tu makin mati. Banyaklah lagi application yang kita akan belajar. So today we'll just go on structure of plasma membrane first. By the way, I tak berapa dengar you guys tahu. So kalau macam ada soalan, just let me know terus, okay? Alright, first kita tengok structure of plasma membrane. So kalau you tengok buku teks, structure dia macam ni. Alright, it's quite confusing. You tengok je macam kalau you awal-awal you macam tak faham apakah ini auto-K. Alright. So first, what we need to know bila cakap, okay, don't worry too much about this one. Alright, ni I just tunjuk kat buku teks. So apa yang you kena ingat bila cakap pasal structure of plasma membrane, you need to remember fluid mosaic model. Alright, ini ingat je dulu, nanti I explain apa. Fluid mosaic model. So, fluid maksud dia berbentuk, dia ada cecair. Alright, fluid. Dia tak static. Alright, kalau kita cakap benda tu fluid model, so dia macam, macam gelembung macam tu. Nampak ke tak? Nampak kan? Dia macam gelembung macam tu. Okay. Mosaic, so contoh you tengok dekat lantai rumah you kan. Kalau ada mosaic maksudnya dia ada pattern. Okay. Apa maksud dia? Fluid mosaic model. Okay, kejap lagi kita akan tengok macam mana plasma membrane ni, why kita cakap dia adalah fluid mosaic model. So before that, remember the previous chapter I cakap kat you, kalau kita buat eksperimen untuk tengok untuk tengok sel, right? Ni eksperimen yang you akan buat nanti, you balik nanti. So you akan tengok sel pipi. So you macam scrap dekat pipi you macam tu. So lepas tu you tengok methylene blue, guna methylene blue. So you akan nampak ni, right? So ini adalah sel. So bila dia suruh lukis, you lukis ni je you nampak plasma membrane. Alright, plasma membrane dan nukleus. Alright, ini adalah cytoplasm. Cytoplasm, plasma membrane and nucleus. Okay, I kat sekolah tahu. So kalau macam wifi tak berapa okay, let me know. So ini adalah you punya sel. So sekarang ni kita nak tengok, okay, sel macam I cakap, it's like one factory. Okay, satu kilang. So by means of factory, so ada benda yang boleh masuk dalam ni, ada benda yang kita kena keluarkan. Tapi sel ni duduk dekat surrounding macam ni. Alright, surrounding macam ni. Macam mana dia nak pastikan ada certain benda sahaja yang dia nak boleh masuk. Alright. Ataupun dia nak keep out benda-benda lain yang dia tak nak masuk. So macam mana dia nak allow this one? Okay. So this this macam characteristic of allowing
certain molecule sahaja masuk dan certain molecule sahaja keluar is one feature of plasma membrane. Jadi kalau dia nak buat macam tu, dia kena ada structure yang betul. Okay. Satu lagi, this is what we call as semi-permeable. Okay, semi-permeable. Lepas tu kita tengok balik apa maksud semi-permeable. Okay, ini adalah plasma membrane. Alright, ini adalah plasma membrane. You kena tahu structure of plasma membrane. Alright, structure of plasma membrane dia dibuat daripada this structure. Alright, kita panggil dia phospholipid. Phospholipid. Okay, phospholipid. Kepala dia adalah fosfat. Alright, protein. Ini kaki dia adalah lipid. Right, kaki dia buat daripada lipid, lemak. So phospholipid. Okay, this structure, kepala dia, alright, kepala dia phosphate head ni, alright, kepala dia ni water loving. Alright, dia suka air. Dia sangat suka air. Alright, jadi kita panggil dia adalah hydrophilic. Hydro adalah water kan? Hydrophilic. Hydrophilic. Okay, you ingat love. Alright, dia love water. Phosphate head love water. Ini tail ni, alright, dia hydrophobic. Alright, hydro nama lain bagi water, hydrophobic. Sangat takut air. Right, follow me so far. Alright, so bayangkan ni the whole structure kita panggil phospholipid. Sebab phosphate head dengan lipid tail. Okay, so kepala dia adalah hydrophilic, love water. Alright, love water. Kaki dia hydrophobic, hate water. Jadi you bayangkan dalam air ni, dalam sel ni, alright, dalam sel, dalam ni cytoplasm ni kira fluid-like structure. Alright, air. Okay, dalam ni banyak air. Dekat luar ni pun banyak air. Jadi, how the arrangement, you bayangkan, takkanlah dia nak arrange diri dia macam ni. So, kaki dia macam, no, I tak suka kena air. So, takkan dia nak arrange macam ni. Kepala kaki dia pula kena air, dia tak nak. Okay, so arrangement dia macam ni. So, dapatlah arrangement like this. Okay, so kat dalam ni adalah sel. Alright, kat dalam ni, okay, ini adalah cytoplasm. Alright, so ini adalah luar. So this is how phospholipid ni segregates between dalam dengan luar. So bila arrangement macam ni, okay, bila arrangement macam ni, so satu ni kita panggil phospholipid. Okay, so bila dia arrange like this, kita panggil phospholipid bilayer. Alright, phospholipid bilayer. Alright, maksudnya dua layer. Okay, bi ingat. Kalau bisexual, maksudnya suka lelaki, suka perempuan. Bilayer, dua layer. So kalau soalan, let's say a question, dia tunjuk ini sahaja. Name this structure. So nama structure ni phospholipid. Kalau soalan tunjuk macam ni, name this structure. Phospholipid bilayer. Okay? Faham? Setakat situ? Faham. Very easy, right? Tapi you really need to understand this one. Okay, so this arrangement dia boleh allow different fluid dekat luar dengan dekat dalam. Okay, so ini adalah structure of plasma membrane untuk phospholipid bilayer sahaja. Okay, so to give you more view on that, so you nampak kalau ini sel U,
So dia akan macam ni lah, nampak lukisan air yang buruk ni. So ini sebenarnya ni besar tapi macam ini kecil kan tu, inilah you dapat. Alright, ni kalau I zoom in, yang ni lah you dapat. Okay, now we will see macam mana this arrangement, this structure of plasma membrane boleh bagi certain molecule sahaja masuk tapi keep out molecules yang lain. Alright, macam mana this one yang besar ni boleh masuk dekat sini, sedangkan yang ni dia macam very tightly packed. Okay, so I want to introduce you to carrier protein. Okay, ni lukisan air yang cantik. Alright, carrier protein. So carrier protein adalah what we call as protein pembawa. Sebab yang besar macam molekul yang besar macam ni tadi, alright, yang ni lah yang boleh masuk. Molekul yang besar macam ni tadi, bisingnya. Kau dah dengar tak bising ni? Bising. Dengar. Kita Cik Syahrir dengar. Cikgu Hafiz. Okay, dia dah siap. Alright. Okay, okay, this. Tengok air dah hilang tadi. So, you bayangkan molekul yang besar macam ni, macam dia nak masuk, dia tak boleh nak squeeze in, masuk dekat phospholipid bilayer. Phospholipid bilayer ni macam, you know, dia arrange tightly close macam tu, macam dia nak masuk. Jadi, dia ada pertolongan carrier protein. Alright, what we call as carrier protein. Weh, nak makan tak? Aku ada kelas sekejap lagi. Kenapa? Kau faham? Siapa yang mengandung bini kau ke kau nak? Cuba. Okay, carrier protein. Ya, aku ada kelas. Aku tengah mengajar. Alright, so carrier protein. Okay, so carrier protein adalah protein pembawa. So carrier protein terbahagi kepada dua. Alright. Okay, shape dia macam ni. Tapi dua-dua kita panggil carrier protein. Alright. Alright. This one adalah core protein. Okay. So, untuk kita cakap protein yang involved in this, sekejap I check buku teks you punya term now. It might be different now. Oh yeah, they use the word channel protein. Okay. Alright, kita akan guna with the help of protein. Alright, sorry. With the help of protein. So ada dua type. Satu carrier protein. Alright, satu carrier protein. Satu channel protein. Okay, satu carrier protein. Satu channel protein. So these two protein akan tolong bawa bahan-bahan masuk dalam ni ataupun keluar. Okay, so bila you cakap pasal structure of plasma membrane, so you tahu ada phospholipid bilayer, alright, and also we have carrier protein. Carrier protein bentuk dia macam kena tukar bentuk, alright, and we have channel protein. Channel protein tak perlu tukar bentuk, kita just ada pores dekat sini. Alright, okay. Lepas ni kita akan belajar substance apa yang lalu channel protein, substance apa yang lalu carrier protein. Alright, itu later. Alright, sekarang you belajar structure saja dulu. Okay. Then what you need to know adalah dekat plasma membrane juga kita ada what we call as carbohydrate chain. Right? Apa tu carbohydrate? Nanti you akan belajar later. Okay, you akan belajar like glucose form this chain yang kita panggil carbohydrate. Yang ni you akan belajar chapter 4. Tapi just remember dekat plasma membrane ada this carbohydrate chain. Right? Carbohydrate chain yang lekat dekat kepala lipid. Alright? Lekat dekat lipid ni ataupun carbohydrate chain yang lekat dekat protein. Okay, kalau gambar official dia, gambar official. You nampak ni, this one. Ini adalah carbohydrate chain. So carbohydrate chain, tengok satu lekat dekat lipid ataupun lekat dekat protein. Alright.
So bila ada carbohydrate chain yang lekat dengan lipid, right, yang lekat dengan lipid, kita panggil ada lagu ke? 10.30, 10.45. Alright. So kalau yang lekat dekat lipid ni kita panggil glycolipid. Okay. Yang ni yang lekat dekat protein ni kita panggil glycoprotein. Jadi apa function dia? Okay. So function dia ni you have to remember. So function dia, alright, this carbohydrate chain ataupun glycolipid dengan glycoprotein ni dia jadi receptors. Right? So receptors to many things. Contoh dia to hormone. Okay? Dia juga stabilize membrane by forming hydrogen bonds with water. Alright? So adalah H2O dekat luar ni. Alright? Dia akan form this bond. Alright? Kat dalam ni pun ada H2O. Dia akan form this bond bagi dia ni stable. Kan cakap tadi ini adalah phospholipid bilayer ni. Right? Dia lipid. Bayangkan kalau lemak kat atas macam very fluid, right? So macam kita nak bagi dia more stable. So adalah this glycolipid and glycoprotein. Right? Satu lagi antigen for cell identification. Okay, apa maksud dia? Alright, untuk sel, okay, macam you punya sel pipi, sel apa tu, okay, untuk pastikan sel tu adalah belong to your body, kita kena ada pakai name tag. Macam I name tag, so maksudnya I belong to the school. Sama juga macam sel you. Kalau sel you belong to your badan, okay, belong to your badan, dia pun akan pakai ada certain name tag. So name tag dia ni lah glycolipid atau glycoprotein. Itu name tag untuk dia. Sebab tu kalau ada virus masuk, right, contohnya virus masuk, okay, name tag dia mungkin dekat kepala dia. Alright, so bila name tag ni masuk dalam badan you macam you tak kenal antigen ni. So antigen ni like name tag lah. You tak kenal antigen ni. Jadi sebab tu badan you akan try attack anything yang you identify as foreign. Badan you identify as foreign. Sebab tu most of bacteria, okay, so most of bacteria dia cuba untuk hide dia punya antigen. Dia cuba hide untuk dia punya name tag supaya dia tak diserang. Menarik kan? So nanti kalau you ambil microbiology, you akan belajar lah about this mechanism, how this bacteria avoid identification. Alright, so 3 ni. So glycolipid, this carbohydrate chain boleh jadi glycolipid or glycoprotein. So dia boleh act as receptors. Dia boleh stabilize membrane by forming hydrogen bonds with water. As well as dia boleh act as antigen untuk cell identification. Alright, so tadi you dah tahu ni phospholipid bilayer. You tahu dia ada hydrophilic head, hydrophobic tail. You juga tahu kita ada carrier protein, alright, yang tukar bentuk. You ada protein, you panggil channel protein yang ada channel boleh masuk, dan kita juga ada carbohydrate chain, alright, glycolipid or glycoprotein. Satu lagi, one more that you need to know adalah kolesterol. Alright, kolesterol you akan jumpa kolesterol dalam phospholipid bilayer ni juga. Okay, kolesterol. So kalau you makan banyak kolesterol, mungkin banyak ada deposition. Kalau dah penuh sangat kat badan you, alright. So I cakap kolesterol ada juga kolesterol yang baik. Kolesterol yang baik sebab dia duduk dekat, kita perlukan kolesterol untuk ni lah function-function yang macam ni. Tapi if you eat too much cholesterol, alright, if you eat too much, dia akan dia macam nak buat apa ni, dah penuh, so dia akan simpan dekat fat deposition area. Okay, so apa function kolesterol? So kalau gambar tu dia, you akan nampak kolesterol dekat sini. Right, ni gambar official. So this one, kolesterol dekat embedded between the phospholipid bilayer. So apa function kolesterol ni? Right, so it makes the plasma membrane stronger. Okay, sebab tadi it's just lipid yang macam air. So bila ada kolesterol, it's more stronger. Lagi satu, more flexible, stronger, more flexible. Jadi dia boleh
tak adalah kalau air tu macam air sahaja. So sekarang ni kita boleh flex kan dia, right? More flexible. Macam you tambah macam a bit of gel dalam water. Alright, then it make it less permeable to water soluble substance. Alright, some water soluble substance dia boleh pass through je kat sini. Alright, dia tak perlu protein. Jadi untuk mengelakkan dia very easily soluble, alright, very easily soluble, kita akan letak cholesterol. Alright, so back to what we call as fluid mosaic model. Alright, fluid mosaic model. Apa maksud dia fluid mosaic model? So, pandangan dari atas, kalau you tengok sel, let's say sel bulat macam tu kan. So, you tengok sel bulat macam tu. So, pandangan dari atas, you nampak macam ni. Okay, phospholipid bilayer tu macam pool of water. Okay, dia tak fix shape dia. Dia tak fix shape dia. So, bila kita ada protein kan, macam carrier protein dengan channel protein, dia tu macam terapung-apung dekat atas phospholipid bilayer tu, right? Macam float ni, alright, itulah you nampak dia. So this float, protein tu macam daripada atas you nampak protein tu bentuk dia macam pelampung, alright, macam channel protein kan, you nampak this channel protein, ataupun macam carrier protein bentuk dia tak ada channel, macam bentuk dia fix macam tu lah. So this protein dia akan macam macam floating around dekat dalam phospholipid bilayer. So this arrangement of protein, alright, dia macam tunjuk macam ada pattern, right, macam ada pattern. So this pattern what kita panggil as mosaic, right, dan this pattern dia tak static, dia bergerak-gerak dalam fluid manner, alright, macam pelampung lah, bergerak-gerak. So this is what we call fluid mosaic model. Alright, faham so far? Faham. Senang this one? Very easy, right? So kalau disuruh draw structure of plasma membrane, so this is the structure, right? You kena ada phospholipid bilayer, alright? You kena ada this carrier protein, channel protein, cholesterol. This one tak perlu lah, glycoprotein, glycolipid ni pun tak perlu. Kalau nak draw lah, cholesterol pun kalau dia tak suruh tak payah draw. This one harusnya wajib. Okay? Protein tu terapung atas fosfolipid. Dia protein ni dalam fosfolipid. Alright? Tapi macam kalau you tengok float pun, pelampung pun, dia pun macam termasuk kan dalam sikit. Alright? Dia bukan macam kalau you letak dulu kan tu. Faham? Dia fosfolipid dia macam dalam tu. So pandang dari atas dia macam nampak gerak-gerak. So that's what we call as fluid mosaic model. So this one is not really, dia tak cakap dekat buku teks tau. So I belajar macam hafal je apa fluid mosaic model, sampailah bila I macam tak faham. Jadi sebab tu I cari balik what does it mean. Alright, now bila cakap pasal structure of plasma membrane, apa maksud fluid mosaic model, tiba keluar soalan, now you can explain, right? Okay, now structure, bila kita cakap plasma membrane, you akan jumpa this word semi-permeable. Alright, semi-permeable. Dia selalu cakap plasma membrane adalah semi-permeable membrane. Apa maksud semi-permeable membrane? So, kalau dalam structure ada dua. Satu, kalau you cakap membrane tu adalah impermeable. Alright, impermeable maksudnya semua benda tak boleh masuk. Contoh macam kuku you. Alright, impermeable to water. Okay, kalau masuk water. Kalau you letak water kat sini tak ada kan, water terkeluar kat sini tak ada. Alright, so you cakap kuku you adalah impermeable. Permeable, semua benda boleh masuk. Alright, tak kisahlah apa benda pun masuk permeable. Okay, tapi semi-permeable, certain benda boleh masuk, certain benda tak boleh masuk. Alright, itu adalah semi-permeable. So, apa contoh permeable? Contoh permeable adalah cell wall. Right, cell wall. So, cell wall walaupun dia ada cellulose macam tu, tapi semua water boleh je masuk cell wall. Alright. Dia permeable to water. Apa yang being selective adalah plasma membrane. Nasib baik plasma membrane ada dekat cell wall. Right, kalau tak,
macam pokok je dia, macam tapi alright, tapi cell wall juga dia boleh guard dia, jadi dia tak meletup. Tapi water kita panggil cell wall ada permeable to substance. Okay, dia tak semi-permeable. This one you have to remember. Cell wall adalah permeable. Okay, semi-permeable adalah plasma membrane. Contoh impermeable macam cuticle. Alright, the impermeable. So bila dia cakap explain the characteristic why plasma membrane is called as semi-permeable. So you cakap lah, it allows certain substance in while forbid certain substance to come in. Ataupun allow certain substance to go out while forbid certain substance to go out. Lepas dia akan explain macam mana dia carry out this function. Dia cakap lah sebab ada phospholipid bilayer, hydrophilic head, hydrophobic tail, bla bla bla. Okay. So now kita akan belajar, alright, apa substance yang boleh masuk, apa substance yang tak boleh masuk. So as you can see here, lipid soluble molecule boleh terus masuk. Okay. So small molecule and ion, alright, small molecules and ion, dia tak boleh nak masuk kat sini sebab dia adalah polar, alright, dia charge. Jadi dia akan masuk guna channel protein. Alright. Duit lebih apa ni? Aww. Nandos. Alright. So, alright. Lepas tu, non-polar molecules. Hello. Okay. So, ini adalah extracellular. Ini adalah cytoplasm. You tengok large molecule, okay, dia tak muat nak masuk channel protein. Jadi dia carrier protein. Okay. Macam mana pula dengan molecules macam water? Water adalah polar. Alright. So, by right, bila dia polar, dia tak boleh nak masuk guna phospholipid bilayer. Jadi dia kena masuk guna channel protein. Tapi sebab water is very small, jadi dia boleh menyusun dengan karbon dioxide, just masuk kat sini sahaja. Alright? Okay. So macam mana nak ingat apa yang masuk, apa yang keluar? Okay. Let's see. Alright, ini yang you akan nampak dekat buku teks. But I have how I remember. Okay, but I think later lah. Alright, boleh tak kita berhenti dekat sini so that next class I ajar you how to remember yang mana perlu guna carrier protein, yang mana guna pore protein. The idea is very simple lah. Nanti kita akan guna the term bouncer macam ni. Nanti kita akan belajar. Alright. Can I stop class now? Kita belajar later. So by quiz 2, now you know how to draw the function of plasma membrane. Next, kita akan tengok apa substance yang masuk. You akan belajar hypertonic, hypotonic. So next week, kita akan habiskan the whole chapter 3. So the next following week, kita boleh masuk chapter 4. Alright? Boleh? Can I stop here now? Is there any question? Itulah, rasa macam banyak gangguan lah dekat sekolah. Alright, so yes. Teacher ada start sikit dekat part Dekat part water. Dekat part water. Oh, okay. Tak apa. Nanti I ajar you lebih lah, tapi I just nak cakap. So phospholipid bilayer ni, alright, phospholipid bilayer ni, dia tak suka anything yang polar. Okay, dia tak bagi anything yang ada charge. Tapi macam water, H2O, dia kira polar molecules tau. Sebab dia ada affinity of electrons dia berbeza. Jadi kira polar. So by right, bila dia polar, dia tak boleh nak lalu dekat phospholipid bilayer. Dia sepatutnya kena lalu dekat channel protein. Alright, sebab cytoplasm kita perlukan water. Tapi disebabkan dia polar, tapi sebabkan dia kecil, jadi dia boleh menyusup masuk je dekat sini. Alright, tapi nanti you akan learn later pasal this movement of water yang kita panggil osmosis. Boleh? Later. Yang ni you ni je dulu. It's very concept. So you tahu hydrophilic head, hydrophobic tail. I think next time I try to find a more secluded place to teach you guys. Okay. I stop.